Yan. Good evening guys. Magluluto na kami ng Mexican rice guys. Yan na oh. Start, oil, tapos lagyan ng onion. Cubes nyo lang guys. Tatlong piraso. Tapos i-golden brown siya. Saka ilagay yung tomato. Cubes din yung tomato guys. Yan o. Look at guys. Yan. Cubes din guys. Yan. Pagka golden brown na tong onion guys, isuka ilagay yung tomato. Tatlong tomato, tatlong onion, saka ito capsicum, corn. Yan. Guys. Sige na guys. Okay. Some minutes hada Abdullah kahat. Ay po. Ganito lang guys. Dapat kasi dyan white onion talaga. If you have white onion guys, gamitan nyo na ng white onion. Kasi wala kaming white onion, so ito na, red onion ang gamit namin. Yes guys. Oh. Yan. Kailangan ay golden brown guys. Tamang lumabas na yung amoy ng onion. Saka na ilagay yung tomato. Tapos, ito, niya, bell pepper, guys. Halo siya, guys. May yellow, may red, may orange, may green. Yun. Tapos, ito, sweet corn. Isang can lang, guys, sweet corn. Tapos, yung kidney beans. Oh, kidney beans din guys. Yan oh, wala pa. Malapit na mag golden brown guys. Malapit na mag golden brown. Konting pasensya guys. May kasama tong Ricardo, konting pasensya. Konting pasensya guys kasi matagal-tagal talaga to. Kailangan i-golden brown at saka ilagay yung tomato. Tsaka yung rice. Hala ka na. Babe, tingnan mo nga. Bakit siya na golden? Wow. Na-ready na natin. Ito na guys. Pwede mo naman siya i-post siya. Post pa? Post na? Post muna para hindi. Yung igagano mo muna siya. Para hindi matagal siya na. Capsicum? Sunod na yon guys ang natin yung bell pepper. 3 colors to. 3 colors yun guys. Bell pepper. Red, orange, yellow.